बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसके बायस पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबशर सर पर चोट लगने की वजह से शहीद हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कांस्टेबल मुबशर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहल खाना को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। ये मुल्क भी हमारा है, ये आर्मी भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है। तो एहतजाज करना है, पुरअमन करें। इसी तरह लोगों किसी का भी कोई जानी नुकसान नहीं करना और कोई भी मुल्क का कोई भी नुकसान नहीं करना। पुलिस वाले भी हमारे हैं, रेंजर्स भी हमारी है और फ़ौज भी हमारी है। तो ये इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि कोई भी जानी और माली नुकसान ना हो। और ज़राए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म हैं। CCTV फुटेज से शरपसंद हमलावरों की शनाख्त का अमल भी जारी है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुज़ाहिरीन के तशद्दुद से रावलपिंडी के पुलिस कांस्टेबल की शहादत की तस्दीक की और उसे खैराज अकीदत पेश करते हुए अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। उसके अलावा बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी के PAF नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, अताउल्लाह ताडर साहब और सीनियर सरकारी अहकाम भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की दावत पर 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी और दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। इस दौरान बेलारूस के और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए मफहमती यदाफ़तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर क़यादत 68 रुकनी आला सतही वफ़द गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचा था। वफ़द में बेलारूस की काबीना के आम वज़रा समेत मारूफ कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार भी शामिल हैं। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और बढ़ती हुई शराकत दारी की अक्कासी करता है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की जानिब से जमा करवाई गई, जिसके मतन में कहा गया कि ये ईमान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला करने की शदीद मज़म्मत करता है। मतन में कहा गया है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक़ा खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एक दिन के एहतजाज के बायस पाकिस्तान को 190 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। पंजाब असम्बली में जमा करारदाद में मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ एक शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। उसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा है कि PTI के कारकुनों से अपील है कि पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करें। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बातचीत करते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा है कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के कानून और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अमरीकी तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तानी हकाम से अपील है कि इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हर मुल्क में आज़ादी, राय
اور پرامن احتجاج کے حامی ہیں۔ ہم کبھی بھی پرتشدد احتجاج کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کسی صورت جانی نقصان نہیں چاہتی۔ کوشش تھی کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر تماشا نہ بنے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت بھی خون خرابہ نہیں چاہتی، مذاکرات چاہتی ہے، مگر خفیہ ہاتھ ہونے نہیں دے رہا۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آنسو گیس کی شیلنگ اور تشدد کسی کی نہیں، ملک کی بدنامی ہے۔ کل ہماری 4 شہادتیں ہوئیں، 3 رینجر اور 1 پنجاب پولیس کا جوان، ہمارے 2 اے ایس پی بھی زخمی ہیں، پنجاب پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہیں۔ ہم کسی صورت میں جانی نقصان نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہر چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ رات کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے ان کو سنجانی کی جگہ کی آفر کی تھی۔ انہوں نے 2 بار سیز فائر کر کے کہا ہم سنجانی کی طرف جا رہے ہیں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، وقت کا بھی تعین کرتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ سے پوچھ لیں کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا؟ ان کی ایک خفیہ لیڈرشپ سارا کنٹرول کر رہی ہے، باقی سارے زیرو ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب کا کہنا تھا کہ گولی کا جواب گولی بہت آسان تھا، آئی جی صاحب کو کہا ہے، اب ان کا اختیار ہے کہ کیسے دفاع کرنا ہے۔ ہم اپنے سارے جوانوں کو سپورٹ کریں گے۔ محسن نقوی صاحب نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے 3 سے 4 قافلے لا کر جوڑے ہیں۔ ان کا مین قافلہ ایک ہی تھا جو خیبر پختونخوا سے آیا تھا۔ یہ سارے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئی ہیں، پنجاب سے کوئی نہیں آیا۔ جو آئے ہوئی ہیں ان کے بیک گراؤنڈ ہم نے چیک کروا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت میں پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ وزارت داخلہ کے احکامات کے بعد پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ مظاہرین تمام تر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے چائنا چوک پر پہنچ گئے ہیں، جہاں مظاہرین اور سیکورٹی اداروں کے درمیان شدید شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج نے ڈی چوک پر موجود کنٹینرز کے اوپر پوزیشن سنبھال لی ہے اور مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ احتجاج سب کا حق ہے، توڑ پھوڑ نہ کریں اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، پرامن رہیں۔ تو میری بھی ہماری طرف سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تو آپ اس طرح نہ کریں، کوئی بھی توڑ پھوڑ اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں کرنا۔ فوج بھی ہماری ہے اور پولیس بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مساجد سے ہونے والے اعلانات میں کہا جا رہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ رینجرز اہلکاروں نے مظاہرین کو چائنا چوک کے قریب آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے گزشتہ روز آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو طلب کر دیا تھا اور فوج کے شرپسند عناصر کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا احکامات بھی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے پاک فوج کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔